Okay. Nanatag Toledo dyan guys, no? Poblasyon, Toledo. Agi lang ni. Agi na ta sa port. Port sa Toledo. So wala na yung traffic na rin napita guys. So, nindot na kaya itong biyahe ani. Dito na dani. Mani. Aha. Dako kay lang road guys. Oh. Agi na ta sa bagong plaza nila no. Sa Tambayan nga food park. Shout out. Shout out. Tatings, shout out sa mga taga Tatings, labingan ng mga sundan sa Tatings. Alright, let's go. Sa gabi guys, nakita na ako, no, dari yung Little Siargao, si Winston Lake Beatmaster. So yung akong amigo nga si Boss Joben Baklay. Si Boss Joben, hindi naman yan no, eh. Kuyog na Winston Lake, di ko ano Beatmaster ba? Gabi, LR na dyan, lahir ra. Gabi diri daw sila ang Little Siargao, kaya nag-live man to si Boss Joben. Amurag diri sila gabi kani diri morning dibidyohan la gabi Winston Lee or diri ba asa man dyan murag dito sa Picas kita ko sa video Boss Joben. Shout out din mo Boss Joben. Keep up the good work, Boss Joben. Grabe, bangit na kay kang Boss Joben yan. Ganyan yung stickers, Boss Joben. Kaya niya akong stickers yung Boss Joben. Parimap niya ko din mo, Boss Joben ha. Sabiti. Kapit naman eh. Sabiti ko na yung motor ni mo, Boss Joben. Isalig ko kang tanan. Okay, let's go. Yagi na tasagaan mo. Minteryo sa Toledo. Okay. Pagpasa na to itong dagan guys.